macam kita ikat kasut lah sini. Alright, so this is shoelace algorithm, nama dia. Okay, now kita tengok example. Alright, kita tengok example. Sekarang ni dia kata find the area of the following triangles. Okay, all 3 points are given. Okay, so kita ada 3 point semua sekali dekat atas triangle. So nak cari area, guna formula of area of polygon tadi, area of triangle tadi. Sekarang ni nak buat anti-clockwise sebab kita boleh pusing dia. Okay, so kita buat anti-clockwise. Area of triangle EFG, so 1/2. Okay, so this one teacher start dengan 4, -1. Actually kita boleh je nak start dengan point mana-mana pun. Nak start dekat point F ni boleh, nak start dekat point E ni pun boleh. Okay, so kalau kita start dengan point G, okay, make sure that the last pair is also the 4, -1. Alright, so kita pusing anti-clockwise. So 4, -1, after 4, -1 is 2, 3. After 2, 3 adalah 0, 1. After 0, 1 balik semula ke 4, -1. Okay, so okay, this one 4 dengan 3 kita multiply, plus dengan 2 multiply 1, plus dengan 0 multiply -1, letak dalam satu bracket. And then minus, buka bracket baru, yang green arrow tadi tu, yang ke atas tu, -1 times dengan 2 ataupun 2 times -1, plus dengan 0 times 3, plus dengan 4 times 1. Ni yang ini. Okay, so kita sum up this 3 dulu, dapat 14. Sum up the last 3 ni, dapat 2. Okay, so 14 minus 2 dapat 12. Alright, so modulus 12 is 12, so 1/2 times dengan 12 is equal to 6. Kenapa ada modulus? Sebab area ni dia always positive. Okay, so kita tengok. Yang ini anti-clockwise direction. Apa jadi kalau kita ada clockwise direction? Soalan yang sama. Okay, tapi teacher guna clockwise direction. Okay, so clockwise direction and also kita guna titik yang lain as a starting point. So the starting point now is 0, 1. Alright, so kalau teacher suka guna yang ada 0 ni letak depan. Sebab nanti yang belakang pun ada 0. So actually it helps you in calculation. Dia minimize you punya calculation. Sebab 0 kalau multiply terus dapat 0 kan. Okay, so sekarang ni kita buat clockwise pula. Clockwise ni E ke F ke G ke E. 0, 1, 2, 3, 4, -1, 0, 1. Balik semula. And then the same goes to this one. Alright, so 0 times dengan 3, 2 times dengan -1, 4 times dengan 1. Okay, siap yang depan. Okay, minus. Yang belakang pula 2 dengan 1, 4 dengan 3, 0 dengan -1. Sum up this 3 dapat 2. Sum up yang belakang dapat dapat 14. Okay, so 2 minus 14, so kita akan dapat negative. Alright, so kita akan dapat negative. But because of the modulus, so -12 is equal to 12. Alright, so because area is always positive. So you will get 1/2 times 12 is equal to 6. Okay. Alright, so tak kisah kalau kita lupa dalam exam tiba-tiba pergi buat clockwise, lepas tu tiba-tiba kita tengok negatif. Kita tahulah bila kita buat kita dapat negatif tu maksudnya kita punya direction dia tu kita buat ikut direction clockwise direction. Okay, jangan risau. Modulus kita akan tetap dapat jawapan yang sama. Okay, ada tak method lain selain daripada shoelace algorithm ni? Okay, so kita tengok. Okay, so kalau kita tak nak guna shoelace algorithm, ada satu lagi method yang ada, that is box method. Okay, box method ni 3 vertices yang kita ada tadi, E, F dengan G. Okay, so kita buat satu rectangle dekat sini. Okay, dia akan buat satu straight line atas sekali dekat maximum point straight, and then hujung ni paling ke kiri, paling ke kanan, and then buat satu line, and then kita akan dapat satu rectangle. This rectangle, okay, dia akan ada area ni lah, so you name the area as 1, 2, 3 kat sini.
Okay, and then also kita boleh dapat dia punya distance ni by substituting the coordinates. Okay, so macam ni kan tinggi ni. Tinggi 4 ni adalah sini 3. Okay, sini 3, bawah ni adalah negative 1. So 3 minus negative 1 dapat 4. Okay, sama juga dengan yang ni. Koordinat sini 4, sini koordinat 0. So 4 minus 0 dapat 4. And so on. Buatlah yang ini pun sama, yang ini pun sama. Area dia, distance. Okay, so untuk cari area of EFG adalah area of rectangle. Okay, area of rectangle ni, semua ni 4 times 4 is 16. Lepas tu kita carilah area of 1, 2 and 3 ni because all the areas are right angle triangle punya area kan. Okay, so kita guna formula 1/2 time height time base je lah untuk semua all the 3 triangles. Okay, so area 1 dapat 2, area 2 dapat 4, area 3 dapat 4. Okay, so last kali, the last step kita cari area of EFG by substituting area of rectangle with the area of triangle. So 16 minus 2 minus 4 minus 4, we will get the same triangle, the same area as before. Okay, kita dapat 6 juga. Okay, so dia ada 2 methods. Kalau soalan tak ada bagi syarat, kena guna apa-apa method, so you can use any method that you satisfy with. Okay, tapi kalau dia suruh kita guna algorithm tu, Shoelace algorithm, so terpaksalah gunalah Shoelace algorithm. Okay. So, bila kita dah ada area of triangle, so bila kita nak cari area of quadrilaterals, alright, so we can use the formula tu for area of polygon tadi untuk dapatkan area of quadrilateral. Okay. Alright. So, area of quadrilateral sama je, kita akan guna area yang sama dengan triangle. Beza dia because quadrilateral we have 4 vertices. Okay, bila we have 4 vertices maksudnya dia kena pusing lebih sikit lah. Alright, so x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 balik semula ke x1, y1. Okay, alright, so this is the coordinates of A, B, C, D and balik go back to A. Okay, and then dia punya algoritma dia tu, dia punya cara dia, method dia sama. Okay, sekarang ni dia dah jadi 4 lah. Okay, for the sum of 4, the first 4 minus the sum of the last 4. So the sum of the first 4 tu adalah multiplication of this arrow yang ke sebelah kanan bawah. Okay, and then yang the last 4 tu adalah the multiplication of pair yang arrow green ke atas tu. Okay, alright. So now kita tengok example. Okay, we have 4 points A, B, C, D and then dia kata the vertices of quadrilateral A, B, C, D. Dia dah bagi tahu dah ikut turutan tu A, B, C, D. Maksudnya quadrilateral kita tu ni A, after A is B, after B is C and then after that is D. So find the area of quadrilateral. So we use the formula yang tadi juga, area of polygon tu. Okay, so kita akan start, alright, so for this one, we will start with yang ada 0. So 0, 3. So 0, 3 ni adalah D. D ni, lepas after D, kita kena pergi sebab dia ikut turutan ni, A, B, C, D. Alright, so it's either kita nak guna D, lepas tu after D is pergi ke A, pergi ke B, pergi ke C, pergi ke D balik, ataupun kita undur ke belakang je, yang ini. Okay, this one. Yang ni this one. Sekejap. Okay, yang ini. Okay, quadrilateral A, B, C, D itu. Sebab kita start dengan point D. Okay, because we start with D. After D is C. So 0, 3, 6, negative 1, 5, 3, negative 1, 4 and then go back to 0, 3. Okay, quadrilateral ni hati-hati sikit. Kalau dia dah bagi dah quadrilateral tu A, B, C, D, kena ikut turutan. Jangan buat, katalah kita ada 4 titik kan, A, B, C, D. So kita pun buatlah A after A is B. After B is
After B is C kat sini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Okay, and then here is C to D, D balik ke A. Okay, jangan daripada A ni lompat ke C. Daripada C ni pergi ke D, lepas tu B ke B, pergi ke A. Dia dah jadi quadrilateral lah. Dia jadi butterfly dekat situ. So salah nanti area dia. Alright, so kena hati-hati. Kalau triangle tak apa sebab dia ada 3 point je. Ke belakang ke depan ke, dia akan dapat bentuk triangle juga. Okay, so the same goes to this one. Alright, so 0 times dengan negative 1 times plus dengan 6 times 3, 5 times 4, negative 1 times 3. Okay, okay, this is the first 4 minus and then the last 4. The last 4 is the multiplication of 6 and 3 plus dengan multiplication of 5 and negative 1. And then after that multiply negative 1 and 3. The last one is 0, 4. So sum up this first 4, so dapat 35. Sum up the last 4, dapat 10. So 35 minus 10 is 25. So 25 times dengan 1/2 dapat 12.5. Okay. So itu area of quadrilateral. Alright. Next. Okay. Sekejap lambat sikit. Okay. Now we go to area of polygons. Alright, area of polygon. We go to the polygons more than 4 vertices. Okay. Kalau more than 4 vertices ni boleh jadi pentagon, boleh jadi heptagon, hexagon, okay, apa-apa je lah. Okay, so we can make a generalization from the area of polygon tadi, 1/2 x1y1, x2y2, x3y3, x1y12. Okay, we use the formula, alright, for area of polygon. Okay, so it depends on the how many vertices that you have. What is the polygon that you have. So kalau dia tanya pentagon, meaning that you have to start with x1, y1, x2, y2, pentagon ada 5 kan. Okay, so sampai x5, y5 and then go back to x1, y1. And then dia punya method dia nak cari samalah juga dengan yang sebelum ni. Okay, alright. Alright, so this one, kita tengok pula kalau dia kata, example 15, determine whether the points negative 2, 7, 1, 4 and 7, negative 2 are collinear or not. Macam mana pula nak tahu dia ni collinear ke tak? Okay, kita cari area. Okay, kita cari area. Area of these 3 points. Alright, bila cari area, this one, negative 2, 7, 1, 4, 7, negative 2 and negative 2, 7. Okay, so bila kita cari area, tadi guna yang ni, cari the sum of the first 3 minus the sum of the last 3 tadi. Okay, so kita akan dapat the first 3 ni bila kita sum up dapat 39, the last 3 pun bila sum up dapat 39 juga. Okay, so jadi 39 minus 39 is 0. Okay, so bila dia 0, area 0 ni yang macam mana? Macam mana boleh dapat area 0? Kalau dia duduk dalam satu straight line. Dia tak ada sengit-sengit dah. Kalau sengit sikit, setelah dia sengit arah ke sini sikit, maksudnya dia dah dapat satu area, dah ada area. Tapi kalau dia all 3 points are collinear, maksud dia area dia adalah 0, no area kalau one straight line macam ni. So to determine whether the points are collinear or not, kita carilah area. Kalau area tu 0, maksudnya points tu, all 3 points are collinear. Okay? Ada satu cara lagi boleh cari, nak cari dia collinear or not, kita guna gradient kan? Okay, gradient mesti sama lah, baru dari collinear. Tapi, because this one it's under the area of polygon, so kita gunalah method nak cari area untuk tentukan dia ni collinear ataupun tak. Okay? Ingat, kalau dia collinear maksudnya area dia adalah 0. Okay, because dia takkan ada polygon pun.
Okay. Alright, so kita dah habis area of polygons. Alright, so the last part is equation of loci. Okay, actually loci ni you all dah belajar masa form 3. Masa form 3 dah belajar loci in 2 dimensions, tapi kita tak belajar buat equation. Alright, yang belajar cuma nak lukis loci tu kan. Okay, nak lukis locus tu macam mana. Okay, so untuk equations of loci, kita akan tengok equation macam mana nak determine equation of the locus yang ada syarat. Satunya syarat dia distance of a moving point from a fixed point is constant. So macam mana dia punya locus dia. Okay, equation of locus. And then satu lagi case kalau moving point from two fixed point dia bagi ratio. Okay. And then kita nak tengok macam mana kita nak buat dia punya equation of locus. Alright, so kita pergi satu-satu. Okay, the first one kita tengok dulu. Yang ini, kalau kita ada satu moving point, alright, daripada fixed point, the locus, how can we determine the equation of locus for a moving point from a fixed point? Kalau dia bagi, dia punya distance dia adalah constant. Okay, so kita tengok yang ini. Okay, A ni adalah moving point. So moving point ni dia akan gerak. Di kita ada satu fixed point B, X1, Y1. So setiap kali dia gerak, distance daripada A ke B tu adalah sama. Constant. D ni. So dia kena gerak ikut satu circle lah. Baru dia boleh dapat distance yang sama. Kalau dia ke belakang sikit ataupun ke depan sikit, distance dia dah jadi lain daripada D ni. Okay, so dia kena maintain, dia buat satu circle. So kita akan dapat radius dia adalah D tu. Okay, so bila kita nak cari equation of locus, so kita cari, actually kita nak cari distance from A to B. So kita tahu distance from A to B is D. Okay, alright, so D, formula distance adalah X minus X1 square plus Y minus Y1 square is equal to D square. Okay, kalau D tu ada square root dekat sini kan, formula of distance. Okay, so ini sebenarnya adalah equations of circle. Okay, kalau you all tengok, jumpa yang ini sebenarnya adalah equation of circle. Sebab equation of locus for one point to a fixed point dengan dia punya distance yang sama, alright, dia akan membentuk satu circle. Okay. Right, next, okay, kita tengok dulu example. Dia kata find the equation of the locus of point L which moves such that its distance is 2 units from a fixed point P. Okay, so kita tahu distance daripada L ke P adalah 2. So LP ni, LP is equal to 2. So kita nak selesaikan, tulislah L ni adalah moving point XY, P ni adalah negative 50. Okay, so bila kita dapat LP is equal to 2, nak guna equation of distance lah, nak cari distance from L to P. So L to P adalah surd sebenarnya distance, formula of distance adalah surd X minus negative 5 ni, dia daripada formula of distance X minus X1 square plus Y minus Y1 square is equal to D square tadi. Okay, so X minus negative 5 square plus Y minus 0 square is equal to 2 square. Okay, expand this one. Yang ni kita simplify dulu. Alright, so Y minus 0 ni dapat Y je lah. Okay, when you expand the bracket, X plus 5 square ni, okay, expand the bracket, make sure you, bila kita expand jangan careless Okay, bila expand bracket dia akan ada 3 terms dekat sini. Okay, ada yang buat X plus 5, X plus 5, macam tu. Okay, and then expand satu-satu. Boleh, tak ada masalah, dia lambat sikit lah. Okay, boleh, tak ada yang salah pun dekat sini. Tapi kalau nak buat cepat, alright, so ni X, this X, kita square, dapat X square. Okay, so next, after that is kita ambil 2 darab 5 darab X. Okay, so 2 times 5 times X is 10X. Okay, and then the last one is yang belakang tu 5 kita square dapat 25. Okay, so kita akan dapat terus X square plus 10X plus 25.
Kalau kita buat expand macam ni satu-satu and then nanti kena simplify, akan ada dia panjang satu step lah kat sini. Okay, plus y square, kat sini y square. Okay, so bila equation of locus, so semua kena bawa ke sebelah kiri, samakan dengan 0. So this two simplify, you will get 21. Okay, susun cantik-cantik, bermula dengan degree yang the higher degree to the lower degree. So x square plus y square plus 10x plus 21 is equal to 0. Okay. Alright. Next, ni ada satu lagi equation of locus. Alright, so equation of locus ni dia moving point from two fixed point is constant. Okay, kita tengok macam mana. Dia kata kita ada satu moving point A. Dia kata the moving point ni move such that its distance from point P dengan point Q are in the ratio of m to n. Tetap dah AP dengan AQ. So kita tengok. Alright, so kalau kita ada A ni adalah moving point. So bila dia bergerak, dia punya distance from P dengan from Q tu akan tetap buat ratio m to n. Okay, jadi kita buat dia punya relation dia as AP. Okay, AP tu sebab kita tahu ratio kan. Alright, so AP over AQ is equal to m to n. Jadi AP over AQ is equal to m over n. So kita boleh nampak sini AP ni adalah distance daripada A ke P, AQ ni adalah distance daripada A ke Q. Okay, so masuk dalam formula distance, AP, A ni adalah XY, P adalah X1, Y1. So distance dia adalah X minus X1 square plus Y minus Y1 square. Itu untuk AP. Untuk AQ, A dengan Q. So concentrate on XY dengan X2, Y2. So kita akan dapat X1, X minus X2 square plus Y minus Y2 square. Okay, so this is equal to m over n. Ataupun kita cross product, tak nak dalam bentuk fraction, so dia akan jadilah n kena multiply dengan x minus x1 square plus y minus y1 square root ni equal to m multiply lah dengan the square root of yang ini, yang bawah ni. Okay, so bila kita ada value nanti, dia lagi senanglah untuk kita dapatkan dia punya equation of locus. Okay, right? Next, okay, kita tengok example. Dia kata kita ada point B dengan point A and point P. Okay, ada 3 point dekat situ. P is a moving point such that APPB is 2 to 3. So find the equation of locus P. Okey, kita tulis dulu. AP ni dalam, okey, AP per PB is equal to 2 over 3. So therefore, kita akan dapat 3AP, 3 ni naik atas, PB ni naik sebelah sini. Okey, jangan ada common mistake done by student. Dia tengok sini AP, PB, dia tulis kat sini, okey, 2AP is equal to 3PB. Tak boleh kena tukar dulu dalam bentuk fraction and then susun dia. Alright, di cross product 3 kena multiply AP, 2 kena multiply dengan PB. Okay, so A dengan P, so AP, concentrate on point P dengan point A. Okay, so the distance is X minus dengan negative 2 square plus Y minus dengan negative 1 square equal to 2, then the square root of P ke B. Alright, so X minus 3 square plus Y minus 2 square. So nak hilangkan square root, kita square both side. So bila square both side, be careful with your 3 and 2. Because 3 and 2 is not in square root. Dia duduk dekat luar daripada square root. Bila kita square, 3 ni akan jadi 9. Bukan 3 hilang macam tu je dia punya square root ni. Okay, so 3, so square root ni hilang lah. Okay, tapi 3 tu akan jadi 9. Yang ini pun sama, 2 ni akan jadi 4 because 2 square. Alright,
So in square root sekarang ni, bila dah hilang dah square root, so kita tinggal lagi yang dalam dia. So this one nak kena expand satu-satu. That's why I said that your algebra should be strong lah. You kena betul-betul and then kena perhati betul-betul, mata kena tengok, plus minus tu yang paling risau sekali. Okay? Alright. So now this one, bila kita expand, X ni bila kita square, kita dapat X square. Yang ni dulu the first X plus 2 square ni dulu. X plus 2 square ni, X bila kita square dapat X square. Yang tengah-tengah dia adalah 2 times 2 times X, which is 4X. Okay? And then 2 bila square dapat 4. Settle the first one. Okay? Second one, Y bila kita square dapat Y square. 2 times 1 times Y dapat 2Y. Plus dengan 1 bila square dapat 1. Okay, settle yang sebelah kiri. So sebelah kanan pun sama. You expand the bracket. X square dapat ni. 2 times negative 3 times X dapat negative 6X plus 9. Okay, the next one pun sama. Y square times, lepas tu 2 times negative 2 times 4 dapat negative 4Y and then plus 4. Don't forget to multiply dengan 9. Okay, so multiply dengan 9. Semua ni sekali ni, 4 kena simplify dululah. 4 dengan 1 tu dapat 5 kan? Okay, yang ini pun sama. 9 dengan 4 tu dapat 13. Okay, so you multiply, yang ni expand the bracket, multiply dengan 9. Every terms, every single terms in the bracket, you multiply by 9. Yang sebelah kanan, every single terms in bracket multiply dengan 4. Okay, so bila dah dapat, jangan risau, you all boleh simplify sebenarnya. Okay, so 9x square minus 4x square sebab 4 di sebelah sana kan. Okay, minus 4x square dapat 5x square. Okay, lepas tu kita tengok y square pula. 9y square minus, sebab sini plus 4y square kan. Minus 4y square dapat 5y square. And then go back to 336x. Sebelah sini 36x, sebelah kanan negative 24x. So bila pindah dia akan jadi positif. So 36 plus dengan 24 dapat 60x. Okay, y pula 18y dengan negative 16y bawa jadi plus. So 18 plus dengan 16 dapat 34y. Okay, and then 45 minus dengan 52, you will get negative 7. Okay, so this is the equation of locus P. Okay, so ingat yang ini, remember, so this mistake yang selalu buat macam itulah. Okay, so nampak je ratio macam ni terus je, 2AP equal to 3PB. Okay, kita tahu buat tapi sebab kita careless dekat situ, so jawapan akhir kita salah lah. Working untuk cari distance tu dapat. Okay, now kita tengok. Determine whether the locus x square plus y square plus 4x minus 7y plus 12 equal to 0 intersect with the straight line y is equal to negative x plus 1 or not. Okay, kita nak tengok dia intersect ke tak. So, bila kita ada dua equation ni, alright, kita kena buat dulu simultaneous equation lah kan. Okay, so kita gantikan straight line y is equal to negative x plus 1 tu, tempat y tu ganti dengan negative x plus 1. Okay, so kalau dia intersect nanti kita akan tengok macam mana. Alright, so y equal to negative x plus 1, so substitute into the equation of locus this one. Okay, masuk tempat y tu ganti, ada satu lagi y pun kita ganti juga dekat sini, yang ni ada square. Okay, because this is y square. Alright, so expand the bracket first, so x square plus, yang ini akan jadi negative x times negative x dapat x square. 2 times 1 times negative x dapat negative 2x plus 1 plus 4x. Yang ini expand bracket plus 7x minus 7 plus 12 equal to 0. Okay, simplify. So you will get 2x square plus 9x. Yang ni 2x square dia adik-beradik dia. So ni adik-beradik dia ada x tu semua. So dia ada 9x plus dengan constant 1 minus 7 plus 12 dapat 6 is equal to 0. Okay, soalan suruh determine whether the locus ni intersect ke tak. So, ingat kita ada, bila belajar quadratic function, alright, so kita ada 3 properties tu kan, yang b square minus 4ac greater than 0, equal to 0 or less than 0.
Okay, so kalau dia greater than 0, maksudnya dia intersect at two distinct points. Alright, so b square minus 4ac equal to 0, maksudnya dia touch a point. And then kalau dia less than 0, maksudnya dia tak ada intersection at all. Okay, dia tak jumpa langsung. Alright, so itu ilmu yang kita dapat dalam quadratic function. So for this one, kita akan guna benda yang sama. Kita cari discriminant dia. Okay, so A, B dengan C itu adalah coefficient of x square, coefficient of x dengan constant. So B square minus 4AC adalah 9 square minus 4 times 2 times 6. Okay, 4AC. Okay, so bila kita cari, kita dapat 33. So 33 ni adalah greater than 0. So kita pun buat dah conclusion, B square minus 4AC is greater than 0. Okay, so therefore, the locus intersect the straight line y is equal to negative x plus 1 at two distinct points. Alright, sebab dia ni greater than 0. So kita tunjuklah sifat dia untuk b square minus 4ac greater than 0. Okay, next. Right, so sekarang ni kita tengok pada soalan past papers. Alright, so we look at past papers for SPMRSM. Sekarang ni teacher ambil dulu yang 2017 paper 1. Okay, so soalan dia simple dia, soalan 4 markah. Dia kata point P move such that its distance from point A is always 3 units. Okay, so ni adalah moving point and equation of locus yang buat distance dengan one fixed point, constant distance. Dia ada constant distance 3. Okay, untuk jawab soalan A, okay, kita tahu PA is equal to 3. Distance, its refer to P. So PA is equal to 3. Okay, so PA ni adalah distance from P to A. So we use the formula of distance, right? So x minus x1 square plus y minus y1 square, tapi y1 to 0. So kita letak y square lah kat sini. Okay, eliminate the square root. So we square both side and then we expand the bracket. Alright, so we will get x square. 2 times negative 5 times x is negative 10x plus dengan 25 plus dengan y square. Yang ni tadi bila kita square both sides, so sini akan jadi 3 square. Okay, so simplify the equation. So kita akan dapat x square plus y square, susun dia yang ni. Minus 10x, tak ada adik-beradik dia pun kat sini. So dia negative 10x. Okay, so plus 25. 9 ni ke sebelah kanan, ke sebelah kiri jadi minus 9. So 25 minus 9 is 16. So equation of locus is x square plus y square minus 10x plus 16 is equal to 0. Markah dia kat mana? Okay, markah dia adalah dekat sini. Dekat bila you use the equation of distance to find the equation of locus tu. Okay, and this one, another one mark here. Okay. Next, kita tengok pula B. Soalan B kata, find the coordinates of points where the locus of P intercept the x-axis. Apa beza dengan soalan tadi? Soalan tadi dia kata determine whether locus tu intersect line y is equal to negative x plus 1 tadi. Okay, sekarang ni kita nak cari coordinates where the locus of P intercept the x-axis. Maksudnya kita dah tahu dah locus P ni intercept dengan x-axis. Okay, so bila dia intercept dengan x-axis, apa yang ada pada masa tu kejadian dia adalah y equal to 0 lah. Bila x-axis ni dekat x-axis tu kan. Ni y, ini x. So dekat x-axis ni, so sini 0. Okay, y dia 0. Tak tahulah dia jumpa dekat berapa point, kena kira dulu. Okay, so masukkan dalam equation. Alright, so kita masukkan x square, tempat y tu ganti dengan 0. Okay, tempat y kita ganti dengan 0. So jadi x square plus 0. Okay, yang ni tempat y ni jadi 0. Minus 10x plus 16 is equal to 0. Okay, so kita dapat equation of quadratic equation dekat sini. So once dapat quadratic equation, kita buat factorization sebab nak cari coordinates of point ni, maksudnya nak solve lah, nak cari x value.
Okay, so you use your calculator, dapat x is equal to 2 dengan x is equal to 8. Alright, so factorize, kita tunjuk factorization ni tunjuk. Okay, so you will get these 2 points. Therefore, kita tahu because the question asks you to find the coordinates, maksudnya jawapan mesti dalam coordinates form. Okay, so x is equal to 2, y-intercept, x-intercept, y of course lah 0 tadi kan. Sini y 0. Jadi, koordinat dia adalah 20 dengan 80. Okay. So, another 2 marks because 4 marks semua sekali. Another 2 marks adalah ni gantikan tempat y tu dengan 0 dekat sini. And then solve the problem, dapat equation ni dapat 1 markah untuk dua-dua jawapan tu. Okay. Alright. Itu untuk soalan pendek dekat situ. Okay. Next, we look at section paper 2. Sekarang ni soalan paper 2 for SPMRSM 2017. Alright, dia kata kita ada satu science garden. Diagram 5 represent a science garden at MRSM Bestari. So the garden is in quadrilateral shape and BD is a straight line. Okay. So BD tu adalah straight line. Nampak kan dia punya diagram dia tu. And then dia kata the science club members built a reflexology path BD. Dia buat satu reflexology path BD and they want to build another straight reflexology path to join point A dengan path BD. Nak buat satu lagi straight line antara A tu dengan BD. At point M, dia kata. Dia bagi length of AM is 32. Okay, so kita tahu yang ini, length dia adalah 32. Dia adalah satu straight line antara A dengan path BD. Okay, so kita boleh, kita illustrate sikit lah dekat sini. Okay, this is a straight line dengan point dekat lies on BD ni. Ni point M. Sepatutnya point M akan duduk sini lah. So this is point M. Sorry. Ni point M duduk sini. Okay. So that is point M. Okay. We know that AM is 32. So kita tahu length. So bila kita tahu length, point M tu koordinat dia adalah H dengan 2H dekat sini. Okay. So kita guna formula distance. Sebab kita tahu distance AM. So we use the formula of distance. AM is 32, so AM is H minus 5, ni, X1 minus X2 square plus Y1 minus Y2 square. So H minus 5 square plus 2H minus 6 square is equal to 32. Both side we have cert, so kita square both side, so hilang dia punya cert dia tu. So expand the bracket, H minus 5 square ni, actually bila expand bracket, you all akan dapat H square minus 10H plus dengan 25. Okay, settle first bracket. Second bracket adalah 2H bila kita square. Okay, 2H. 2H square dapat 4H square. 2 times negative 6, negative 12. Negative 12 times dengan 2H dapat negative 24H plus dengan 36. Okay, is equal to 32. Hilang dia punya set dia hilang dah kat situ. Alright, so now simplify H square dengan 4H square dapat 5H square. Alright, dapat negative 34H plus dengan 29 is equal to 0. Okay, so bila kita expand, kita factorize, so kita akan dapat two value, satu 29/5, satu lagi H equal to 1. Okay, yang mana satu nak ambil? Alright, so kita tengok sini, kenapa kita dapat dua? Alright, kita dapat dua ni because this one, ini adalah equation of circle ni sebenarnya tadi. Alright, so dia akan pusing ni sebenarnya, ni dia boleh jadi dua. Satu ke depan, ke sini dan satu lagi ke belakang sini pun one straight line juga kat sini. Okay, so sama juga dia punya length pun akan jadi 32 juga. Okay, jadi yang mana satu yang logik adalah kalau 29/5 ni dia dah 5 point something.
Okay, so dia 5 point, nak dekat dengan 6 dah dekat sini. Satu lagi h is equal to 1. H is a value of x. Jadi kalau sini point B ni 3, maksudnya dekat sini ni point H ni tak boleh jadilah sampai 6 kan. Okay, so H ni akan ambil value of 1. Okay, dia ambil H is equal to 1. Okay. Alright. So bila kita dapat H is equal to 1, so dah dapat sini H is equal to 1. So ganti dalam point M, H dengan 2H maksudnya 1 dengan 2. So bila dapat 1 dengan 2, soalan suruh kita cari satu lagi adalah value of K. K duduk dekat mana? K ni ada dekat D ni. Okay, K ada dekat D. So kalau kita tengok kat sini, D, M dengan B are 3 points on a straight line. Okay. Dia adalah collinear. Okay, so bila dia collinear, distance dia mesti, bukan distance, dia punya gradient dia sama. Okay, so kita boleh guna gradient sebenarnya, the properties of gradient. So kita guna gradient dm, okay, dm k minus 2 over negative 2 minus 1. Ini equal dengan gradient MB. Okay, gradient dm is equal to gradient MB. Okay, kalau tak nak guna MB, nak guna dm sama dengan db pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun nak guna db dengan MB pun boleh. Okay, asalkan kita nak cari gradient, we want to relate the two gradients. Okay, so MB dia adalah 2 minus 0 divide by 1 minus 3. So kita dapat simplify, you will get K minus 2 is equal to 3. So therefore we will get K is equal to 5. Okay, so dapatlah K is equal to 5 dekat situ. Alright, so menjawab soalan, K 4 markah dekat mana? Okay, cari ni, gradient ni, use the formula of gradient, you will get 1 mark here. Okay, and then dapat ni, kat sini solve dapat H is equal to 1. And then cari gradient ni, 1 markah, okay, and then K is equal to 1. Okay, so you have 4 marks for this question. And kita tengok pula soalan B dia. Okay, soalan B dia kata determine whether M is the shortest distance from A to BD. Okay, ingat first tadi shortest distance. Okay, shortest distance ni adalah perpendicular height. Okay, dia perpendicular height. So bila kita nak tentukan dia ni adalah shortest distance to line A BD, maksudnya kita kena tengok adakah AM tu perpendicular dengan BD. Okay, nak tahu adakah dia tu perpendicular, so kena cari gradient for these two lines. Okay, kena tengok properties dia, kalau dia perpendicular maksudnya dia negative 1. Alright, so kita pun cari, kita dah ada dia punya point, semua coordinates dah ada kan. Okay, so 6 minus 2 over 5 minus 1 ni, ini adalah gradient of AM. Okay, so gradient of AM, kita buat multiplication antara M1 dengan M2, kita tengok adakah dia negative 1. Alright, so MAM, gradient AM dengan gradient, teacher ambil titik M dengan B. Kalau nak ambil B dengan B pun tak ada masalah sebab K tadi pun dah dapat. Okay, so 2 minus 0 divide by 1 minus 3. So bila kita cari 2 tu, kita akan dapat dia negative 1. Okay, so bila dapat negative 1, kita tahulah AM dengan MB itu ataupun DB itu adalah perpendicular, two perpendicular lines. So bila dia two perpendicular lines, therefore M is the shortest distance from A to BD. Okay, so itu gunanya shortest distance tu tadi. Okay, perpendicular height tu. So kita tahu dia perpendicular height adalah the shortest distance from one point to another line dekat bawah dia tu. Okay. Next, untuk soalan B, dia suruh kita cari area of the science garden.
Okay, area of the science garden. Science garden ni maksudnya yang ni lah, yang 4 ni, quadrilateral tu. Okay, because we know point K already, K is equal to 5, so you just masukkan dalam formula of area of polygon tadi. So banyaklah kita discuss pasal yang ni tadi kan. Okay, so 1/2, so 30. Nampak? Kita akan gunakan yang ada 0, yang paling mudah sekali kita buat calculation kita. Okay, so 30, after 30 is 5, 6, after 5, 6, negative 2, 5, gantikan yang ni, 5, negative 5, negative 4, and then 30. Okay, so the first 4 kita multiply yang ke sebelah condong ke bawah ni. Okay, so dapat 3 and 6 plus 5 and 5, negative 2 and negative 4 plus dengan negative 5 times 0. Okay, so we sum up this, we dapat 51. And then the last 4 tu kita sum up the multiplication of yang condong ke sebelah atas kanan. Okay, tadi dah discuss kan. Okay, so teacher tak masuk banyak lah yang tu. So tahu dah dia punya flow dia macam mana. Okay, so the sum of this akan jadi negative 49. So kita sum up this one. So 51 minus negative 49 is 100. 100 divide by 1 over times dengan 1/2, you will get 50. Okay, so the area of the science garden is 50 square meter. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okay, so kalau tulis, make sure you all tulis unit yang betul. Okay, 4 marks for these two questions. Alright, so cari gradient ni 1 markah dekat sini, and then buat conclusion, dia adalah shortest distance, yang ni 1. So use the formula of area and then find the area of the science garden. Okay. Alright. Okay, next kita tengok. Alright, so kita tengok pula yang ni SPM-RSM 2020. Okay, kita ada diagram 4 shows the coordinates of point A, B and C on a Cartesian plane. Okay, kita ada 3 points. So find the equation of straight line passes through point C, okay, and perpendicular to the straight line AB. Tadi kita dah buat dah, tapi tadi dia bukan dalam soalan exam, dia macam directly given satu-satu kan. Sekarang ni, okay, so you all kena bila dapat 3 points ni, so kita tahu dia lalu point C and then perpendicular to straight line AB. So straight line AB ni, straight line AB. Okay, and we want to find the equation, lalu titik C, okay, dan perpendicular pula dengan AB kat sini. Okay, so bila dia perpendicular dengan AB dekat sini, point dia, so dalam bear in mind dia mesti bila perpendicular dalam kepala kita adalah gradient. So kita kena cari gradient AB dulu. Because AB ni complete kan, A dengan B ni, dia punya point ada A dengan B, so kita cari gradient of AB. Okay, so gradient AB 9 minus 3 divide by 2 minus 4 dapat negative 3. So gradient AB dengan gradient line yang merah ni adalah dia perpendicular. So dia bila dia line, these two lines are perpendicular, maksudnya gradient untuk garis merah tu dengan yang ini multiply negative 3 dengan M2 tu dapat negative 1. Okay, so gradient of this red line is 1/3. Okay, so bila nak cari equation, dah tahu gradient, dah tahu point negative 3, 4. So we use the formula, this one. Y minus Y1 is equal to MX minus X1. Macam tadi, so kita akan dapat Y is equal to 1/3X plus 5. Okay, simplify this negative 4, pergi sebelah sini jadi plus 4. Plus 4 plus positive 4 plus dengan 1 dapat 5. Okay, so itu untuk soalan yang ni 3 markah dekat mana dapat gradient ni 1, right? So you find this gradients 1 mark. Okay, masuk nak cari equation of straight line 1 markah, and then jawapan akhir 1 markah. Okay, alright. Okay, next kita tengok soalan B. Soalan B dia kata point P moves such that its distance is always 5 units from the midpoint AB. Okay, so find the equation of locus. Nak cari point of locus, nak cari equation of locus P. Locus P ni dia buat distance dengan midpoint AB
distance dia adalah 5 units. Okay, so mana midpoint AB ni? Kena cari dulu midpoint AB. Okay, kita tak ada lagi midpoint AB kat sini. So we have to find midpoint AB by using the formula of midpoint. Okay, so midpoint AB, let's say kita kata M dekat situ adalah 2 plus 4 divide by 2, 9 plus 3 divide by 2. Okay, simplify dapat 3, 6. So sekarang ni kita nak cari equation of locus, alright, for P ke M. So with the distance 5. So PM is equal to 5. Alright, so PM is equal to 5. So distance from P to M, use the formula of distance. X minus X1, X1 dia 3 square, plus dengan Y minus Y1. Y1 dia adalah 6, square is equal to 5. Alright, so square root, eliminate square root by square both side. So sini akan jadi 25 kan? Alright, so expand the bracket semua. Okay, and then bawa semua pergi sebelah kiri, selesaikan. So you all dapat, this is the equation of locus P. Okay. Alright, next one, kita tengok, show that locus P does not intersect the x-axis. Okay, show that the locus P does not intersect the x-axis. So intersection with x-axis maksud dia y dia adalah 0. So kita ganti dulu y0. Okay, masukkan y0. So kita akan dapat tempat y ni semua ganti dengan 0. So simplify. So you will get x square minus 6x plus 20 is equal to 0. Bila soalan kata show, maksudnya kita bila kita cari discriminant, discriminant kita mesti dapat negatif. Okay, b square minus 4ac itu mesti dapat negatif. Okay. So once kita dah dapat b square minus 4ac, b then negative 6. Okay, minus yang ini typo ni, negative 6 ni square dekat atas ni. Okay, negative 6 square. Okay, minus 4 and then times dengan 1 times 20. Okay, so the answer is negative 44. Alright, so kita pun buat conclusion. B square minus 4ac is less than 0. So therefore, the locus P does not intersect the x-axis. Kita tunjukkan lah. Okay, markah. Lupa tadi nak cakap yang ni, B41 tadi. Okay, cari midpoint. Ni dapat midpoint ni satu markah dekat sini. Okay, masukkan formula, use the formula of distance and then dapat equation of locus. Okay, so this one, yang ini satu, you samakan dengan 0 semua and then dapatkan B square minus 4ac is less than 0. Okay, so tu 5 markah untuk soalan ni. Dia semua sekali ada 5 tadi, 4, 9 markah. Okay, dia section, tadi 3 markah tadi, 8. Okay. Alright. Next kita tengok pula. Section B. Kalau section B ni, kalau dulu section B soalan 10 markah lah. Okay. Kita tengok diagram 8 shows the straight line RQ. So kita ada RQ perpendicular to the straight line KL. Ni perpendicular kat sini Alright. So kita bear in mind dia perpendicular. Okay. Next. Apa yang dia kata? Dia suruh kita cari value of H. Okay, dia suruh cari value of H. So these two lines are perpendicular. Bear in mind, perpendicular gradient. Cari gradient. Okay, so cari dulu gradient untuk RQ. Okay, so cari gradient untuk RQ. So RQ, equation dia adalah y is equal to negative 2x plus 5. Okay. So kita tahu dah bila gradient, bila dia perpendicular je, these two gradient multiply mesti dapat negative 1. Okay, so from equation of RQ, kita dapat gradient dia adalah negative 2. Okay, yang ini kita arrange balik equation ni jadi dalam bentuk y is equal to mx plus c. Okay, next untuk equation KL ni pun kita arrange dia supaya dia dapat dalam bentuk y is equal to negative 1 over h x plus 10 over h. Okay, so this is the gradient dia. Ini gradient. So kalau dia kata these two lines are perpendicular, maksudnya
kita multiply RQ ni negative 2 dengan gradient KL tu negative 1 over H, jawapan mesti dapat negative 1. Okay, sebab kita dah tahu dah dia perpendicular. So syarat dia mesti multiply these two equal to negative 1. So arrange this one. Okay, so kita akan dapat 2 over H is equal to negative 1. So 2 over H is equal to negative 1. Therefore H is equal to negative 2. Okay, so dah dapatlah H is equal to negative 2. So bila dapat H negative 2, soalan the next question ask you to find the coordinates of Q. Nak cari coordinates of Q. So Q ni adalah point of intersection between point line RQ dengan KL. Okay, so nak cari point of intersection kena buat simultaneous equation. Okay, ingat kita kena buat simultaneous equation. Okay. So, simultaneous equation between these two lines. Ini Y, yang ini pun Y. So, samakan equation 1 ni dengan equation RQ ni dengan equation KL. Okay, so ni equation RQ samakan dengan equation KL. Tempat H tu kita ganti dengan negative 2. Okay, so kita akan dapat negative X over negative 2 plus dengan 10 over negative 2 tu jadi this one teacher buat apa? Teacher multiply dengan negative 2 semua sekali. Okay, this both sekejap. Dia duduk dalam highlighter lagi. Okay, so this one semua ni multiply dengan negative 2. Okay, nak hilangkan dia punya fraction negative 2 tu. So dapatlah negative 2 times negative 2x times dengan negative 2 dapat 4x. 5 times negative 2 ni dapat negative 10. So yang ini dapat negative x, yang ini plus 10. Okay, so kita nak cari x. So 4x plus dengan x dapat 5x is equal to 20. So therefore x is equal to 4. So once dah dapat x is equal to 4, you substitute dalam equation ni, yang senangnya substitute dalam equation RQ lah. Okay, tak ada fraction dekat situ kan. Okay, ganti x tu dengan 4, so you will get negative 3 for y. Okay, so coordinates of Q is 4, negative 3. Dekat sini, 4, negative 3. Okay. So done, kita dah jawab. Okay, 4 markah. 4 markah dekat mana 4 markah tu? Alright, so 4 markah dekat part 1 tu ada 2 markah dekat situ. Kita cari gradient dia tu and then kita cari this one. Ini 1 markah dekat sini and then dapatkan H tu, value of H tu tadi kat sini tu another 1 mark. Okay, and then this one we solve simultaneous equation 1 markah. So dapat coordinate dia 1 markah. Okay, itu soalan A. Alright, so next we go to question B. Dah nak habis dah ni, sabar Alright, so equation B, dia kata straight line RQ is extended to S, okay, such that RQ to RS is 1 to 5. RQ to RS, RQ to RS. So, RQ tu kita extend. So, extend sampai sini dekat point S. Okay, so point S tu tak tahu berapa, so kita buatlah AB dekat situ. Dia kata ratio dia adalah 1:5. 1:5 tu antara RQ dengan RS. Jadi RQ to QS, tengah-tengah ni RQ to QS akan jadi titik. Alright, Q tadi dah dapat for negative 3. Okay, and then dia punya ratio dia adalah 1 and 4 lah dekat sini. Sebab R2S to 5. Okay, so kita ada maklumat ni. Alright, so dia kata find the area of triangle ROS. Nak cari area of triangle ROS. Okay, bila nak cari triangle ROS, R, O is origin and S. Okay, S ni kita tak tahu berapa lagi dia punya koordinat. So, kita kena cari dulu koordinat untuk S. So, nak cari koordinat S, kena guna ni maklumat yang kita ada ni. Sini 1, sini 4. And then kita ada internal point tadi. Q ni dah jadi internal point. So sini R. So kita guna formula divisor of line segment. Okay. So divisor of line segment. Okay. So kat sini teacher dah split satu-satu. Nak cari ni adalah nak cari X value for Y X coordinate. Okay. So this 4.
multiply dengan 1, so 4 times 1, plus dengan 1 ni multiply dengan A bawah ni ingat dia akan pergi cari yang jauh. Okey. So jadi 4 times dengan 1 plus dengan 1 times dengan A divide by 1 plus 4 is equal to 4. Okay, so simplify, you will get A is equal to 16. Okay, alright, so A dapat 16. Lepas tu equate pula Y coordinate. Alright, so 4 multiply dengan 3 plus dengan 1 multiply dengan B. Okay, divide by 1 plus 4 equal to negative 3. Dekat sini negative 3. Okay, so B dapat negative 27. So you will get S is 16 dengan negative 27. Dia punya koordinat dia dekat sini. Okay, now kita nak cari area of triangle ROS. Okay, so area of ROS. So ini 3 ni, O is origin. So we use the formula of area of triangle tadi. Okay, mula dengan 0, 0. Okay, so 0, 0, 16, negative 27, 1, 3, balik semula ke 0, 0. Okay, so as previously yang kita dah buat, okay, tadi dah buat. Alright, so yang ni multiply dengan ni dapat 0, so 16 dengan 3, 1 dengan 0 pun dapat 0. So kita akan dapat 16 times 3 je lah kat sebelah sini. Okay, which is 48. This one also, this one will be 0, this one will be negative 27, and then here is 0. So 48 minus dengan negative 27 is 48 plus 27. Which is equal to 75 over 2 or 37.5. Okay, so itu adalah area ROS. Okay, nampak kita akan guna formula of line segment, division of line segment dengan formula of area dekat situ. Okay, last one. Okay, last. So kita ada point T. So dia kata point T moves such that its distance from point R is always 5 units. Jadi kita tak tahu point T dekat mana, tapi dia dengan point R ni always 5 units. Maksudnya dia akan buat one circle lah, lalu di titik R ni tengah-tengah kan jadi center of the circle tu. Okay, so TR is equal to 5. Dapat je distance from T to R is 5, so tulis je TR is equal to 5. R kita tahu is a fixed point, so 1, 3. T2 is a moving point, so you just assume as XY. So find the equation of locus. Okay, find the equation of locus T. So nak cari TR guna formula of distance. So X minus 1 square plus Y minus 3 square equal to 5. So therefore, yang ini hilang jadi square root. Jadi kita squarekan both side. So this one akan jadi 5 square. Okay, so simplify the bracket, expand the bracket. So you will get x square minus 2x, 2 times negative 1 times x dapat negative 2x plus 1. Yang ini pun expand the bracket. And then after that you simplify, you will get the equation of locus T. Okay, so this one is 1 mark is here using the formula of distance, and then here satu lagi markah dekat sini. Okay. Alright. Okay. With all the discussion yang teacher dah buat tadi, maksudnya kita dah habis dah cover satu topik coordinates geometry. Okay, so kita recap sekejap. Kita ada 4 segment semua, 4 area, 4 major area semua sekali. Satu divisor of line segment. So this is a formula dia. Okay, and then kita ada juga, kita belajar tadi parallel and perpendicular line. So ingat what is the properties of parallel line, what is the properties of perpendicular line. Okay, and then also kita ada area of polygons. So area dia macam mana nak derive all the formulas. So tolong tengok macam mana nak derive formula. Okay, and then kita nak cari area of polygon, boleh guna cara Shuli's algorithm ataupun kita boleh juga guna box method. Okay, and then equation of loci adalah yang terakhir tadi. Okay, so untuk tu kita dah habis dah sebenarnya.
And then suka diingatkan ini adalah sesi yang seterusnya adalah pada hari Ahad ni 26 hari bulan 9 untuk tajuk vektor. Okay, so Teacher harap kita dah boleh recall apa yang ada dalam koordinat geometri. Okay, so dah boleh dah tolong start mula nak menjawab soalan-soalan past year. Okay, and then kita lepas ni insyaAllah akan lebih bersemangat untuk masuk ke sekolah and then kita get ready untuk SPM RSM dan seterusnya SPM 2021. Okay, so sekian dari teacher. Apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kurang tu teacher mohon maaf. Okay, dia datang daripada diri teacher sendirilah. Okay, so teacher sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, teacher serahkan kepada Puan Raziah untuk menutuplah sesi webinar kita pada kali ini. Alright. Okey, terima kasih Cikgu Suhaila atas perkongsian yang